آج ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک ایک انتہائی تشویشناک موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ سرحدوں پر شدید کشیدگی ہے اور جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق صورتحال بہت نازک لگ رہی ہے۔ کچھ تجزیے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ تنازع شاید پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی کی جھڑپوں سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ خاص طور پر اسپن بولدک کے علاقے میں کل رات سے شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ جی بالکل، صورتحال واقعی سنگین ہے، اور جو چیز اسے مزید پیچیدہ بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے بالکل متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ انہوں نے افغان طالبان اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے حملوں کو پسپا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسپن بولدک سیکٹر میں کم از کم 4 مختلف مقامات پر کیے گئے تھے۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کی جوابی کارروائی میں تقریباً 15 سے 20 افغان طالبان جنگجو اور دوسرے عسکری پسند مارے گئے ہیں۔ 15 سے 20؟ جی، اور مزید یہ کہ اطلاعات کے مطابق 8 افغان چوکیوں اور 6 ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس سے ہلاکتوں کی کل تعداد شاید 30 تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ پہل افغانستان کی طرف سے ہوئی تھی۔ اچھا، لیکن دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ بالکل مختلف کہانیاں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کا بیانیہ بالکل الٹ ہے۔ ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق پاکستانی فورسز کی کارروائی میں 12 عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی بھی۔ شہری ہلاکتیں؟ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی ہاں، بہت سنگین، اور وہ یہ بھی دعویٰ کریں کہ انہوں نے پاکستانی چوکیوں کو تباہ کیا ہے اور پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی جاری کیے انہوں نے جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی حملے سے ہونے والی تباہی دکھا رہی ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کی ہلاکتوں کی کوئی تعداد نہیں بتائی ہے۔ تو مطلب ایک طرف فوجی نقصان کا دعویٰ، دوسری طرف شہری ہلاکتوں کا۔ یہ تو کوئی چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپ نہیں لگ رہی، یہ بہت ہی سنگین الزامات ہیں، اور یہ دعوے ظاہر ہے صورتحال کی نزاکت کو واضح کر رہے ہیں۔ اچھا، ذرائع میں ایک اور حیران کن بات کا ذکر ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ افغانستان اس بار مبینہ طور پر ڈرونز اور شاید ہوائی جہاز بھی استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو پہلے نہیں سنا تھا۔ جی ہاں، یہ اطلاعات افغان میڈیا اور کچھ علاقائی ذرائع سے آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نہ صرف وہ امریکی اسلحہ، ٹینک اور گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں جو پچھلے سال انخلا کے بعد ان کے ہاتھ لگی تھیں، بلکہ اس بار مبینہ طور پر ڈرون سے اور ممکنہ طور پر جنگی طیاروں سے بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ واقعی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی فوجی صلاحیت کس حد تک بڑھا چکے ہیں اور اسے استعمال کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی امریکی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اب فضائی قوت کا استعمال؟ جی، ممکنہ طور پر۔ ایک اور آپ کہہ لیں تہلکہ خیز دعویٰ جو افغانستان کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے انٹیلیجنس تھی کہ پاکستان حملہ کرنے والا ہے۔ پہلے سے معلوم تھا؟ جی، ان کے مطابق اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو پیشگی حملہ کیا، یعنی ایک پریمپٹیو سٹرائک۔ اگر ان کے موقف کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو دفاعی اقدام کے طور پر پہل کی۔ اب یہ دعویٰ پورے معاملے کو اور الجھا دیتا ہے۔ کون حملہ آور ہے، کون دفاع کر رہا ہے، یہ واضح نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، یہ پیشگی حملے کا دعویٰ اور پھر ڈرونز اور ہوائی جہاز کا مبینہ استعمال، یہ سب مل کر تو صورتحال کو انتہائی پیچیدہ اور خطرناک بنا رہے ہیں۔ لیکن جو بات بار بار سامنے آ رہی ہے اور جس پر واقعی غور کرنا ضروری ہے وہ ہے اس لڑائی کا موازنہ بھارت پاکستان جنگ سے۔ یہ موازنہ کچھ تجزیہ کار کر رہے ہیں اور یہ سننے میں ہی کافی الارمنگ لگتا ہے۔ ذرائع اس موازنے کی کیا بنیاد بتا رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی اتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ یہ موازنہ واقعی اہم ہے۔ ذرائع کا تجزیہ اس نقطے پر مرکوز ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ماضی میں جتنی بھی شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، چاہے وہ فضائی جھڑپیں ہوں، طیارے گرائے گئے ہوں یا میزائل حملے یا سرحدی گولہ باری، وہ عموماً کم عرصے کی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر پلوامہ کے بعد کی کشیدگی چند دن میں کچھ قابو میں آ گئی تھی۔ ہاں، یہ تو ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جاتی تھیں۔ جی، اس کی بڑی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، تو عالمی دباؤ بھی ہوتا ہے اور اندرونی طور پر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک حد سے آگے نہ بڑھا جائے، جلد صورتحال نارمل ہو۔ اس کے برعکس پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔
यहाँ डर ये है कि ये तनाज़ा एक लंबी, कम शिद्दत वाली लेकिन मुसलसल जारी रहने वाली गोरीला जंग में बदल सकता है। गोरीला जंग? अफगानिस्तान की तारीख तो इससे भरी पड़ी है। बिल्कुल, अफगानिस्तान की तारीख गवाह है। जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ दहाइयों तक मुज़ाहमत की, उनके पास ऐसी जंग लड़ने का तजुर्बा है, शायद सलाहियत भी है। तो तज्जिया ये है कि ये कोई 4 दिन की जंग नहीं होगी, ये सरहदों पर एक ऐसी आग भड़का सकती है जो शायद महीनों या सालों जलती रहे, जिसमें मुसलसल छोटे बड़े हमले, जवाबी हमले होते रहें। ज़राए तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये 400 दिन भी चल सकती है। 400 दिन? दीनदर, ये तो रूस यूक्रेन जंग से भी ज्यादा हो सकता है। ये तस्वुर ही खौफनाक है। अगर ये वाकई एक तवील गुरिल्ला जंग बन सकती है तो फिर सवाल यह है कि अफगानिस्तान की मुबैना हिकमत अमली क्या है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की मुबैना जारियत का जवाब है या ज़राए के मुताबिक इसके पीछे कोई बड़ा मंसूबा नजर आता है? ये बहुत अहम सवाल है और यहाँ कुछ ज़राए ऐसी मालूमात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अगर दुरुस्त हैं तो सूरत हाल को बिल्कुल बदल सकती हैं। इन इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान का मंसूबा शायद सिर्फ दिफा या जवाबी कार्रवाई तक महदूद नहीं रहा। अब उनका मुबैना मंसूबा इस सरहद को ही ख़त्म करना है जिसे वो तारीखी तौर पर तस्लीम नहीं करते, यानी ड्यूरेंड लाइन। ड्यूरेंड लाइन को ख़त्म करना, ये तो एक बहुत बड़ा ख़त्म होगा। जी, अफगान तालिबान और उनसे पहले की हुकूमतें भी इसे मुतनाज़ा समझती रही हैं। ज़राए के मुताबिक अब वो इसे फ़र्ज़ी लाइन कहकर अमली तौर पर ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मंसूबा सिर्फ सरहद ख़त्म करने तक नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी इलाकों में ख़ास तौर पर वो इलाके जिन पर वो तारीख़ी दावा करते हैं वहाँ दाखिल होकर कब्ज़ा करना चाहते हैं। क्या मतलब? पाकिस्तान के अंदर आकर कब्जा? जी, यही दावा किया जा रहा है और उन्हें अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दलील वही पुरानी है कि ये सरहद अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती बनाई थी, ये अफ़गान कौम की तकसीम है। अगर वाकई इनका इरादा ये है और वो इस मौके पर लड़ रहे हैं तो फिर ये जंग सिर्फ सरहदी झड़प नहीं रहती, ये तो बराह रास्त पाकिस्तान की सालमियत पर हमला समझा जाएगा। और ऐसी सूरत में किसी भी किस्म की आप कह लें मुफाहिमत या जंग बंदी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तनाज़े को एक बिल्कुल नई और ख़तरनाक सतह पर ले जाएगा। अगर ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान का मंसूबा सरहदें बदलना है और ये एक लंबी गोरेला जंग बन सकती है, तो इसके असरात तो बहुत दूर तक जाएंगे। इसका मतलब क्या है खित्ते के लिए? आलमी सतह पर, खासतौर पर इलाकाई ताकतें, वो इसे कैसे देख रही हैं? उनका क्या रद्द अमल है? जाहिर है कोई भी इस खित्ते में एक और लंबी जंग नहीं चाहेगा। बिल्कुल, आलमी और इलाकाई रद्द-ए-अमल मोहतात है लेकिन तशवीश से भरा हुआ है। कई ममालिक हैं, चीन, रूस, कतर, सऊदी अरब, उन्होंने फ़ौरन दोनों तरफ जोर दिया है कि तहम्मुल से काम लें, कशीदगी कम करें। इन ममालिक के अपने अपने मफादात हैं जो खित्ते के इस्तेहकाम से जुड़े हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ एक नया महाज खुले। ईरान का क्या मौक़िफ़ है? उनकी सरहदें तो दोनों से मिलती हैं। ईरान ने ख़ास तौर पर सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। उनका कहना है कि अगर ये जंग काबू से बाहर हुई तो ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक नहीं रहेगी, बल्कि इसकी आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। उनकी तशवीश बिल्कुल जायज़ है। चीन के लिए ये सूरत हाल ख़ास तौर पर परेशान कुन है। चीन ने पाकिस्तान में सी-पैक में बहुत सरमायाकारी की है, अफगानिस्तान में भी उनके माशी मफादात हैं। खित्ते में कोई भी बड़ी गड़बड़ बराह रास्त चीनी मंसूबों और सरमायाकारी के लिए शदीद खतरा है। इसीलिए ये इम्कान है कि चीन शायद पसे पर्दा दोनों के दरमियान कोई बातचीत करवाने या कम से कम कशीदगी कम करवाने की कोशिश करे। और एक बात जो आपने कही कि दुनिया में एक जंग खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। जी, यहाँ एक वसी तर पैटर्न भी नजर आता है जिसका जिक्र कुछ तज्जियों में है। ऐसा लगता है दुनिया में तनाज़ात का एक सिलसिला चल रहा है। यूक्रेन रूस जंग जारी है, गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। माजी करीब में भारत, चीन, ईरान, इसराइल कशीदगियाँ देखें, और अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का नया बहरान। ये आलमी सतह पर एक मुसलसल अदम इस्तेहकाम की कैफियत दिखाता है और हर नया मसला पिछले मसाइल के असरात को मजीद गहरा कर देता है। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो सूरत हाल ये बन रही है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान
ایक ऐसी कशीदगी देख रहे हैं जो ज़राए के मुताबिक माजी की तमाम इलाकाई झड़पों से हत्ता के भारत पाकिस्तान की कशीदगियों से भी मुमकिना तौर पर ज़्यादा लंबी, ज़्यादा पेचीदा और शायद ज़्यादा तबाहकुन साबित हो सकती है। बिल्कुल। दोनों तरफ से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है, संगीन इल्ज़ामात हैं, भारी नुकसानात के दावे हैं, जदीद हथियारों के इस्तेमाल की खबरें हैं, और सबसे बढ़कर अफ़गानिस्तान की जानिब से ये मुबैना इरादा कि सरहदों को ही मिटा दिया जाए, इस पूरे मामले को इंतहाई ख़तरनाक बना रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये तमाम अवामिल मिलकर एक बहुत ही, आप कह लें, धमाका खेज सूरत-ए-हाल बना रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी, ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक और चीन जैसी बड़ी ताकतें, उनका दबाव और मुमकिना सालिसी शायद वक्ती तौर पर कशीदगी कम कर दे। लेकिन अगर ये तनाज़ा वाकई लंबा होता है, जैसा कि बहुत से तज्ज़ियाकार ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसके असरात सिर्फ इन दो ममालिक तक नहीं रहेंगे। पूरा वस्ती और जनूबी एशिया इसकी लपेट में आ सकता है, जिसके माशी, सियासी और इंसानी नताइज बहुत संगीन होंगे। सही। और आखिर में यहाँ एक बुनियादी सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, और जिसका इशारा हमें मिलने वाली मालूमात में भी है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक तवील अरसे तक रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले जानी और माली नुकसानात को बर्दाश्त कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उस खित्ते में जहां माशी मुश्किलात पहले ही बहुत हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये तनाज़ा वाकई एक ना ख़त्म होने वाली, कम शिद्दत मगर मुसलसल जारी गोरिल्ला जंग में बदल जाता है, तो इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? ये खित्ता तो पहले ही कई बहरानों और तनाज़ात का शिकार है। इसका हतमी नतीजा क्या निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये सोचने की बात है कि क्या इस खित्ते में एक और ना ख़त्म होने वाली जंग की गुंजाइश वाकई है?